David TVGH asumie hey said the bia ye no ene ma foforo ne de da bia ye de eburu madwe ne monte ase so ena ye de ba afidie so ene enkomotwetwe no ano beye den pa efise ye maame a ye nya no wa hanom no in fact ye niema sunsumu niema enye honam ani saa kekese ene na bia oye sunsumu adwuma enti no like your page David TVGH subscribe to David TVGH share David TVGH na afoforo ewo amanone baby a omonte yenka obia ente yenka ewa ha mosomfo amede adwumedie esomo ye fra me adom opese oso ya sen a ye numbers egud ye screen so fa na fra yen ene yendi nkita ho na bibia enkototen na abre nyina yentumi emfa ekukudam embra afidie yi so ye de omo ayede omo eba hanom no eye omo anyankopon ahyeda asiesie omo nimde omo nimfom omunim sunsum enema enya satra sa akeke se one ne kasa wa no wan so a abrabo no esesa yensa emre kra ye maame a ye ne wa ha no mi unimu no menso minimu no uhuna wani beje menso mi hu ni bani age enti yensa emre kra yenkoye maame nche maame Dora yes dear ye ma wakọ ababiem meje woso yeah oba papa bi ya feel meso ma fe mo ba ba me oba kokwa o yesunsun adwuma adom ehu o awon no mo pade efe that's right nyame no se ne ho ofe nti o pade efe ampa eya ne ye ka se ye Christopher ne mo ne o se ye wretched nantio cause who ye fe sa ye se nyanya mesom na wo so entro nyame wo ye fe papa sa ni o hwe wiase no so bofo no hwe wiase no so ne ho ofe papa chopenie ma efe chopenie ma efe cause oba kokko say die nka by this time ko address aba life for baby kan kanya say adwuma we kra na nka we you nke no so de nka mayira first nam nim so me na me top man say now there be that's right na me wo sumu afa na me hia kanea afa no hu kanea no afa me hia kanea no e de nyame ase adom ne da so ye adwuma pa amen ya mame ya ma wakọ ababiem meje wo so me mame ya de ya ba say de ya na ye ne ya hwefo de peking kran yo ya de ya mpe because ya mpe wasting time bia we say ye bre ezo ya de fam na why ya de fam na why se mo mpe no kra no eno e problem no nti ne adwane abetoa wi if he said na ye ba ha no mo no se de nkomotwetwe ne course no ne niema a wodan na di kire ye no in fact me am ko fie ma dwen ho ache nti na wose yetumi ye den ehu di yetue mu yie na yehu anamon a ye betu mame eniema akosen nyame adom bia ye boko hira ye de nyame se de medi kan ka se adom ache de ne mu gwa hodo no sa pepepe erade de obia wo hwe wo kra na wo hwe tumi a ewo mu na o hwe adom ode ma wa obetime kuta na ode ama enti me media me kra de me kra tumi me kra honhom me kra bofo ne omo ye adwuma enye abofo a ankofo esum die ni bi da bi o na no ne me kasa se me biza o so wo nyame da na o se de ewiase no nim se ye obi na ehwe so nyame na ehwe wiase so mame enti wo se wa ye nyame sa na tie ba mentena sie na obetinsem bibi enyi mo me de ewiase wura wo ho ewiase we wura ewo ho a oye hwan oye nipa tseme na otie ya nyankopon na woni obi na wo soro ho na woni hwan na woni obi na wo soro na woni Lucifer na wo soro eno pam no maye eno se me ma mo wo asase so munue amapam ahwiase no amam enti ono no hwe wiase so nti ansana
ewiase wo betinam na watene de no you have to go by the rules and regulations. You have to go by the rules and regulations. Mami asasi so eti rules and regulations bi wa ha. Pa. Ebi ni de rules and regulations no efie bia yesi mensa wo. Efie wu free na so na wo bedi ye ndi se wo di ni dia ma wo fie. Ahom ma hwe wo fie wo busua ne so no. Ni die se mi ho mo amakoto mo anase de. O se mo fa kaza de ma no. O se mo fa kaza de ma no. Mamu nyi bi mfim na mamu fa bi nka ho. Uti de me. Ma me kaza no ne hwen. Oye nipa na so ye de yen. De bia nkofo de ne na fa kaza de ma kaza. Bible say fa kaza de. Kaza ye hu kaza kro. When na kaza. Kaza no ono ne bofo wo hwe wiase so. Okay. Wiase na ye wo mu no. Ono ne bofo a ono hwe so. Enti se wo neglect na ubedi hia. Amane beto nsohwe beto enimguase beto ubi bia be ye basa because I had to so obi esi ni fie tie o obi esi ni fie e na wo kwa rent fie na atenem na wo kwa ye ne measures and implications e fie ru an de be ma no eno so na wo bedi se wo pesa wo tene fie ho a na waso mudwoa e se wo ye de wudi mrasa so se wo ntene fie ho de ene wo be ye de wo pe enti wo ye de wo pa efie ru an so be kire wo se efie ni ye ne dia enti at the end of the day no either say we pack oni mafifie ni mo ene sa na wiase na ye ewiase ne ye wo hwe wiase ne so no wo se yese na memo wa yese wo be yesua yese wo be yese wo so wonye ni ye number bi foforo ena wo so se wo som nyame wo boa wo daada wo ho na esi ye ne nam musa akeke ye nsum nyame sister nyame ono wote na hingwe mu ono ote ne suro ohwe esoro so ena nie wo hwe asase so hwe asase so enti ansa na nie wo hwe asase so no be ma wo kwan ama wadi yie wa brabo yi mu no yi se wo de wo de nidi ama no de nidi ma no ma me ye da ase ye ba ye ye hu nie ma different bebre eya na nie ma bi sei no ye hu a especially bibit se snappy powder ye hu sa na ne calabash we mu no ye hu sa na ma we na ayete say wakwa akonfo ho no mo because akonfo na on so jigre ne basa na gungre na ese utu pada ni gu no so na tugu me so na utugu no so so wan enti ye na ho no so ye gu nsa wo ho na osofo de ana ma me difo ma me yusu sa word odifo de snap bese efri fa ne be pie mu me da ase o se adom a chede ni gua hodro obi ane ne a wode adom no de be am ka asem bi se ye hosti president a ye fa mampanyin ana se bibi koso e wo Ghana man mu na ye si panyin bi a ne de Bible ama no se won so okura Bible enso no odi bone Bible ne ntimi nkun ne ntonjene ba shenap we di esenka ene se ye Kristofo nyina be hu no kren ne asan ye chia kofa kanetete somna sister enka se nipa da zani kuta shenap no de so a obwa wontimi ni bone because shenap no a spirit ukokura bia so a ube hu nsa we wo ho ekuro bia sansa we wo ho we ye the face sunsum sunsum ben ye the friend nyame sunsum yes snap no me come echel inti no ma me snap no e wo Bible ye de ni ma na ye Bible no se Bible na chini bibi foforo bi wo ho de ayenim age se bia mo na mo be kan akere yen inti so we no e wo Bible ni mu pa kan Psalm 75 verse 8 Jesus Christ nankasa mra na wo konimu ye den no wo ye afransa apetashi wom snap wom friend say ensa no odin club de ben de bo tetensen a wo hu ni nyina nse fufuo no nyina oye de ofra ni nyina e no di yi apaye Jesus Christ ni yi apaye ba cho kan fa Bible ne kan ne so yes awa anya adi o yi apaye se eno nti ne ebre no se a me koto sem so fu yi apaye a na ka so yo coach enti me no maka no kwe na che ma sorry ma enti me gina nyame asem so
maka ache wo mo omo hu nokre no wo mo omo nam wiase ni nyina omo bra omo so omo kwa asori nyina omo ba me bie wo mo ni 1 2 na omo nyina edi yie enti oba wa asori na wugina pop so ye tobe oba sori ja because ya ma na hu nokre no e wiase ne ye ni ahonhom na ti wiase no sister wo ye nipa okra ne honhom ti mu enti no e wiase na wo no ne o hwe wiase ne so no esesa wodi nidi ede ema no efie na wu free mu no adenti na busua bi no mo omoto abusua din na ye to abusua din wie na sesa bi o se abusua no bibi koso ne ye frew anase edu afe mamenka ne se edu afe a sofo bi be ka che se edi afasha enko wu fie because I have some or say lack of knowledge my people perish. And nothing nama and a year brand because above when yami trade and pokwa me bo woman say woman best try yen yes or no. Yan yes ye nim chain woman. Ye niat chain woman. Yes, some Christ and nothing and a year brand and nothing and a come there and nothing and emperor ward also. And any pakan quotation about whom you know possible who Christo. Then no dear or be preaching be on one scripture no quoting power on tears. No quote. Hey, ya quote yacho. Me say, ya quote yache. Or say, I will set a table in the presence of your enemies. Sa quotation I saw for bebreba as from you be a bed interpreting. Name woman sa quotation me catch us a ya hombrasi quotation. Because answer na rade beto opuno e watamfo ndi se wabra wo ase ya ma obi na nipa na boa wo wi ase se wo ya homaso na wo pa bibie firi obi ho na wo ya homaso nipa no ntimi fa nhye wonsa what I say but dey bia pastor be gina ne pop so na opriji se na so obeto opuno watamfo ani otamfo biada wo fi abefo wo ini be yie no ku omo mi breki mi lusu wo be kwa asobe na sofo na okura me hwe omo ma oni na safo ma na omo kura ke no mo de bonsa no hu no na wo bo wo bonza mu no we na ye se ya to na bere ye ntini ye hwe ye nti ye hwe na me de chia paapai enti maybe so efri ye nanano mu abre so a ye say ye hwe bonsam no ana ye kum bonsam no wo sofo akwancha wo de ama wo se fa kokum bonsam no enti sa bonsam no wu ye no wanya hoto ye mi humbu ebe mi sa bonsam no ansa no wo bewu no honhom enwu sunsun bi enu a ewu honhom enwu ansa na se nipa no bewu no onim se ne obewu nti ode ne kra no ahye nipa foforo ensa enti onu owu kra nipa foforo operate nipa duan na waku no ba ne kra ne wonku no that's right yeah mame e ma ye nsa emre yo ye hu ne ma bebre e wa ha banchi ahaban candles insuo powder ba ku bi o sha da kanim kra de abro no manankasa Mame, ubetumi abobọ niema ne so kakra a kire yen. Ene nia wode ye. Because so for de niema bebre nyina nka mo de nke ehu ye nke anointing oil. Ka me ba wa hwie egu me hwe se ya. Na nka me wa ma me di ono kra ye di gu so na ya dome ho. Yehowa. Ka me ko fie se na nka ama me bi na me de kye na more. Ene ya se ya dome ho ne se wo twe wo nware. No wasa ko fa enwo na wasa de asra wo ni pedua. Wundware ya wosra wundware ya wosra Debi mi dware wi ansa mesra dware wi ansa na wasra eji sofo na ono de anointing oil na egu so no waka che se dwaman ni jai bo ansa na de oil na egu so obi kunu na wudi na chi waka che se san fi na chi krono na wo bo no nyinse yi go na wuyi no wo sofo na wo de oil na egu so no wasa dome problem na wo so no sister enu ti na ne Christosum aye asum bi aye bibi wo ho no aye asum bi azese aye nim guase sum sa na meka no because Christopher yem pe no kre no wo ho ba yem pe no kre ye so say Christosum no ye wo bekuta Bible na wa kan nyame asem na de oye lagu nipa no so ne Christosum ye feel say no ano no ye ke Christosum ma me say yen sunsumfo no yen ye sum Christo because or say I am one and Holy Spirit enti yen ye sum no kronkrom ni no kromu Mintimi ni bema nda metina ota yiso. Mintimi ameti enkoju obi kunu. Mintimi nkobo adwaman. Mintimi nya bra. Mintimi nya ade a ensem fata na me wi a masa behwi oyela gu mapampam. Wo soja, wo soja na ode oyela gu ma de na esi. Epeja. Na wo soja na ode nsuo gu ma de na esi. Edum sa
enu ti na me da me catch us me sunsun sofo enti eja na eso wa pampo mu se popopo na oba me di we bedu mama nsuo no na ho ato ma ka no kre na ya mo mfa no kre fa fa ne emeyin because ye pese ye hu ade cropotin asofo eniema bebre we nyina egu anim na we used to ye adwuma ye hu bi da akonfo ne ye hu ne sa nti sofo fa to kire unse mu kire ye first of all no me kwa me test bi me sunsun sofo test bi de unim no muslim for na use test bi sa o sorry e wa de radio say how many times o sorry e radio say how many times na wa men kai po on kai me sorry amapa na me say oh erade me da so abo me ho ban o de me nkwa ache me san ko erade hwem so asam ewie me kai po se me san da na se bi no ba ko share accident oh me sunsun sofo no me sorry anopa blood of Jesus thy kingdom come, blood of Jesus thy kingdom come, blood of Jesus thy kingdom come, blood of Jesus thy kingdom. Me recite when you now 120. Hey, me we are no masa recite. Lead me not into temptation. Me test be me kwa. Me niama me dey recite ni. Me o secret baby am dey recite. Enti ekura me abaka say we are Muslim ni ana. Eno nti me so so. Nanka me baby saw. Mame. Question nanka me baby saw na me twa me wano asi. Yo, eno nti me sunsun sofo no mpa ya me bo a day no. Wunti me mo mu kota. Enti me tena me kem na me kwara de me kɔ de me ba because anaju de suo ma wo wada na time a wo ni wukunu mu di edo no me 11:30 pepe ma sorry me te me water so me kanche o kanche mama ade uchu yes so yes say ye kanche a me ye bayifo obi a wo ye sunsun mu adwuma bi a ye bayifo yes be ye out asese be ye obi a owo ani foforo eni na wo no me di a me wo no ye different from wo di na wo di a wo no me nso wo di na wo no ebi asa abeka ho enti ye be ye menya bayifo me ntimi hu obi se we ye bayifo ba me de ne de ye nyame mu be ye me ndidi wo bola so me ndidi wo nyame mu me be ye me de bo nipa eti wo hu sofo bi asunsun sofo bi a na oso oni be ye oboa that's right yan ye be ye na special wow eno nti ne etimi ka che o se ekwa we emfa so na ofa so a aboabo ne bi be che ware no oni be ye nka ohu enti obi otimi hu sunsun ma de etimi ka che obi se we enye no se nipa no ye bayifo mo be ye ne okoko ene ofita me de ne efita ne bi ni garment e hye me se da me sha atade me di be di bone ye wa bofo mu di bone ne wa bofo mu ye papa sa pepepe nipa bonifo bi wo abrabo mu asese nipa ni fi wo abrabo ma wo ntop eno na wo se wo hye we se me hye red that's right na ye che wani abre me video ba ko no wo se me hye white eno no me de papa sa pepepe na we dey osha na isa adwonbone aba o se obi ebi ayede yarefo obi aba na sa yarefo na ede na aba no obi di ne more ana obi di kokromoti esi wo sese wangu ane ho nton enti jeni mu na me njeni mu a ansa na mefre bofo ye wudi fo na se me hye ne color man me hye red garments a black de me no chese me ni abre the red abomiti me fe na se wudi send pe kan ho ko ye di aso mesi we ya abre me mo fra me se me meje nipa nkwa na nipa na ede na abrem no me hwemu no onye boni bia na eyotahunu ene ede tan no enu nti na me so mo sese akoba bibia nipa no de wo se won pene ma ne ho nto no ne wo se won pene ma ne nya na yaresa no ka ho se ye de ye obi na enya o ya na anya ne ya ne ono so mo fa nkoma no eyowu a won fa dise nipa na nya adwensa kira se mejenim wajenim dia ho beto nti me aha de wo ba wo nipa na kale a mo hyekra no a signify bi sa pepepe nti ye nshata de keke wa ha that's right mi she bulu ayoko mi she blue garment ayoko mi she green na net se sada na bofo na oba be ye adwuma no oba che sika ye sika kwa nche nkwa no oba be mo she white and it say enhyiwa nkwa emu ode mi she black and red na net say enibre has come ma me fa ye fam wo yi test bi ni fia me hu so kita dade bi dade we ya movie mu na mte hu bi omu krasa no mo ye gingire yo we ye makonde ni bi ni sunsun mu no sane ene Christopher ye bible tisi atumi ni ye bible oh tumi bi ani tumi na ira me kamecho bible la sabi empa sabi o ni ukunu mu ye love wo so wo wia no de atoso oba ye bra okura bible oba oye bra okura bible nti wa bi sa ho se tumi be ni wo ba we sabi o me ni me kunu dampo na me ndware man fa adura ndware me ntimi fa me sanka because I cherish it
to me wo ye be yifo na me bold deliverance am the way to so oboa untimi operate oboa nti ye makode ekese e sword. Wow. Moses edi be ye nsenchoni bebre we na Moses erade de ma Moses wonfa encherepo no na punu be pai me no ebi ni nti me sword ya nti ni nyina ye yakon niema ye de kon akon de kwa akon said the police ni wo say one police bia okura ni tuo no sa nso mi tuo ni. Wow. Hey, sunsun mu niema wo mu niema wo sunsun we bullet ni mu nso police ni tuo kita. Na aha wunti me ma ha me baba akodi obi bai sorry baba ako also pe made ni na atena eno okofa made ni free no for bai ya di made ni bai a ena nipa no ka ni kunu ka chen so fa ne me kire mama nsa na odi na kofi enti omo ka che made ni se omo de na betena obi nchen nipa no omo de na betena ne nchen na so omo fa ne mra na so you enti omo be park car no minim so omo mpo na omo tim no o si ya pa ohun me ena sister ne ga chen so mama na mdo betena ne honi e ho na ge yi bomu na nanim che safede ubi se ne bibia wo nyi anu sam na yeden sister say na nya wona mani wudi nkomo sisi yi a make cho say afi wani aja afi de edu e ba ne sen o se meko oye ya o se meko de ne won a obeko make us me ne nra sorry de ni mopo na me hye normal atade me hye spiritual garment mpo na ba ne say we do esunsum so o si free kam ohun manim because Bible says sumni kania enhia eni twaka enti oye sumti ono ahun say honhom mo no owura ha no we tumi e wa ha nti owura ha no we hu say no me buy be expose me enti eni obesa akọ no krenya me anim otakese so ne ati wanada amade anche ni hu titi ne saa na me say yes enti we sesa nipa na nye sunsum sorry na okwa obeka se wanya made de ne kotena ida so begu awawe akola na okwa akwhwe no ko mani be yi no enti ene wi ase no anamobi a wo betu na se wo ye de wo hwehwem mama ye enti yen a ye kura sunsum no yen ho ahomete yen ne ye adwuma no ena ya maame aka no o se omo ye sunsum adwuma no omo ho ye ahomete na omo bo adwuma nso adwuma no nso anu oden maame ye nsemre kire ye niema yi mu kakra ye pese ye hu niema a ewo table yesu yi ene de ye de ye na abro no manso nyina ne namu me hu bi da sa wo ti no kire ye mu kakra medase medical o abro no maso emra ye bo yesu asu no abo abe ne besi abro no ma enti yesu na oyo konfo pen yesu no oyo konfo pen anana onyo konfo pen se ne wo ba na me be yi musua ma o me di we boni a wadi utie me ebia na adwuma na wo ye na wo hu no so wo bibia na aye basa no wa bra bo na aye basa wo tale na wai ya we na edi wunya na wo hu nwa no wo bibia aye basa hwe nkoso no ese moje bi dibem ema moje bi hwegu ema ye de aboa emoja eye mpata aboa moja ye de ye mpata enti Jesus Christ time na ye bebo na su no enti ne hu se aboa we ekosi ne konso kire se ese se ye de ye boa forebo bi ye forebo bi ma na nsa na edi nsuo no ya bo na su enti aboa we ene aboa ye de boa forwe enti me ka cho se mpa ye na wo sofo bebo ama wo no enye adwuma because ebia we di bone ebia wakoje obi kunu ebia wako bo obi krono ebia wako di obi ewu ama na dome obi adome o se wo ensi wo ye da enye ye da se dia agenkwa ne di ni moja ebetua ye bone ayaye so ka no odi be ye mpata ma ye enye bone ayaye so ka no obetua na mu odi be ye mpata emma ye se de be ya ye da ade be che edi so se de odi moja ne be yi mpata ma ye saa na wo ba na wo amanem wo hawmu wo adeso mu wo ahohihia mu a me de aboa we ba dwura mo ho nyina me de be pra mo ho nyina me de yi wo musuo nyina me wi amagya na manako me nku no nti we me de we e be dwura mo ho musuo nyina da me wi amagya na manako aya abro no ma ya obi akwa nkyere ni e obi dia obi akwa nkyere emienu obi akwa nkyere obi akwa nkyere tu di ba be dwura nipa ni be dwura me de be ye no adwuma
Nyo ye bi ebe ye. Time a wujina wo bompa ya wo bom se. Wo bom sem pra no. Me nsem nyina ahye. Florida water, dey na dey Florida water eye. Ah, ma me nti Florida water no enu ni ye. Florida water eni. Ye di fresh sunsum. Sunsum ben. Nyame sunsum. Papa no oye ahotefo. Opade a ye hwam. Said there was 7 previous wo call toilet so. Na ho bon wa untimenti na so nche no. Nyankopon na wo be frɛ no no. Wo ho nte. Nti ye di wei eyi musuo, ye di wei edwuram ye ho. E ma ye ho te ma ye hu ye hwam. Nti wo frɛ sunsum a obedi meka abasisi. Na ma me wei no ye the friend say me sori anapa na me de spray me de gu me hu nyina. Wei say wei you tell you so sunsum money wo slow. Florida water. Florida water sunsum money slow. Wei metimi aposa ye be posa hahaman mienu miensa bi na de wei agum na wo de dware. Musuo ekọ wo ye adwo be hunu so ade a wo ye bi e be ye yama. Florida water ya. Me come echo. Enu nti na ya nkrofo ka se sunsum sorry de emfi nyame susu because de nti na yesi emfi nyame ennem asem na de bia me ka ne se ye de abosobode na mabonsam o na se nyame tumi ni tumi biem because wo ye odifo a wo ye nsenchen wo ye nwanwade a ye se nyame na afro ba me ye so fo nka me di hia e na nka me sori na ko mo de me ene de wo sum nyame e na nka baba na nipa tu penalty akonwenu ma de nka me sum nyame wo sum nyame yi a lack of knowledge me sum nyame a wote ase ne sika ne dweta ye ne dia o se kwase obefra wontuma ye tie ne di se wo ba ma so na me ka che wo se meboa na wo wura ba bi a meda na ho bon fom mpo me ni bi na mada so a ade na me wo mmoa na me ntime mmoa me ho hu mpo se wo be ba na me sofo na nkasa me yare me sisi achia na me ka che wo se me wo ayare sedra me wa yare sedra sabio se me wa yare sedra se me amenu bi ma me sisi na etene na untumi no manentne se obi nso beka se osafo nsa ne ho yare enye nokre osafo nsa ne ho yare eye nokre sasem e wo ho but enye nokre because so far as aminim say tio ebi ameka say bancha haban we eye mojeduro bancha haban we eye duro kese se ni ho adwuma meka se meka ade be chama ade asa bancha haban we hu ni dwuma doso enti meka ba akopɛ meka ba ko pe ebia na me yare na me ba bi yare me hu se na ni subri na oni moja malaria ha na oni moja wei safu nsa no me nti wei na me mposa e ma akola ne nom na onya moja Jesus me de na ko hospital me nko hospital me ba bi ni ko hospital masafu ye nko hospital yes because me a healer enti na me a doctor no wow so mo yare yes me masafu ba bi bisa wa mo opa days a me de ya sorry ne bra ne be ye interview on be catch us say yenko hospital fibroid me mo eduro wo be nom e be na ne awo na wo pe wo benya promise and fail and dey disappoint e dey minim yare a mama ya oda ho stroke na che na mo de na ba on oda ho no stroke na che ne de na on timi nante ene oba ye 1 week Saturday we no nya 1 week se se on nante on ete ho no bisa no mi hu se wakwa abonte kra ba good enti se me boa oda ho o tie mi obeka swat ya se enti no se yes se kwaso obefra wontuma ye tie ni di na se sabio me se safo onsa no na me amena ya me ya enti me na ya me ntimi mpa aduro ncheche me nan no na wo beba na sofo na ote wo no ade o ho sister apache nyanse se wo ko obi ho anse na nipa na beboa no hwe environment no hwe nipa na nim hwe na nim ya check environment no kra na hu se emoa na he ya na wo hwe nipa na nim wo hwe na nim wi a emoa be fi wo aba wo be hu make us say ni manyi na ye rascal oh ni manyi na ye basa onu sofo na oso obeboa mpo make us oni yere so your ba so make us oni kunu enti wo na wo ko na wo se wo mpa ma wonya ware no no oni ma ware ho mpa ye boa nko ne wanya bi emi hu mpo these are some of the things a lack of knowledge or say lack of knowledge my people perish ni a wo ko no wo se o ma usikaduro no onye sika ma no sofo na wo ko no no se wonim nyame no ni ye di na chi no se sika ni dwita ye ne dia nti adenji no no de odi hia sofo ti me friend members se o mo ne bosia me ebi nsi da na nsi nso da how a big error dabi wo bon pa ye se o se de be sika ni dwita ye ne dia na ni edi na chi no oyi sika kokko efrim pata enuma adenji na me di na chi no ese me di hia me bi saw obi ka che wo se sofo be ka se wudi hia wo be ko eye ntro
adan ti Jesus Christ na ka sa oba ye no wan ko hie ni fie no ko Zakio fie na Zakio iskeni wo ye sikeni me pa cho ye research Zakio ye sikeni pa Jesus Christ oba na se nko ko hie ni fie na Jesus Christ na ngase na ni briska enye se na ni briska obi a pa be bia oya de ona obi ni bi so ba ma omo ni before na ba wan ko mu fie na wan ka se wa wanye wo ni before nko wo se wo ba ma wo mo aya hoboa sa enye wo ni bi wo ni bi se na se ye mu se ya hoboa enye wa ma ye nche ye mu se wa ma ye nche because ye ni sisa ohia yare ohia yare nti so obi ka tell say ohia ni wo be ko heaven ntro ene owo yare sa nema ayi nema basa nyina hiafo ne kreti sikeni bie ni wan ne nyonko nani bebre ne nyonko sikeni because owo ni sika owo ni baby papa a order owo ne car papa wodem nti de no owo ne wo no ne de no owo no ebro ne so onim ne ode be yempo nti ono wo de ne enye den nani mbre ba ohia na mani pa ni bri ni nua mo ye ne bone e ma ne ye ne bone because oni bi enti ohun se wuwu yi bia a wuwu yi na wo de boa no mpo na ene ya se wo ye de wuyi na wo de boa no mame ye da ase mehu bottle yi na minim na de ban yo ye de ade e na ye de yeden ye friend lamle lamle okay ye di fresunsu e ya honhom nsa e ya abofo nsa we ye nyensa anu oten e nsa ye dokodoko okay enti ye wa abofo obi no mo ho mo pensa anu ye de ada abofo ne bi pensa anu oden abofo ho mo no omo pensa anu oden pa enu ti no hu se ye yi apa ye bi a ye de apetesi anashi na eyi apa ye na so mo pede anu oden ye wa abofo obi no mo me se wo mo ti se ye ni pa ya se de wo ba ya me ma wo mo to so yo me ma wo efe ne se wo se de bi wo pe mot no sa pepepe anase obu oba na o ma no moto si David empedi anu ode sa pepepe na abofo no so tie that's right ohun bi wo ho a o pensa anu ye den enti nsa anu ye den no unim na wo koma no nsa anu nye den a ma hwe obo asumpo na ubede ni won se honhum na one na edele no ono opede anu oden a na opede anu omere enu nti na ansa na woni sunsun bi ebe fa yonko no yese se tumi a ono wo betena no ono wo che wo na chi wade so what I say yese bo so ono wo betena no ono ye de wo che wo na chi wade nti bofo ono wo betena no obe che wo na chi wade se me pewe to ti me wo no nye bibia na medi me free ha ekọ bolegami ni dida mekọ aba because me chi wade doso ebia na mekọ akoto aduane ne nipa no aye bra na ode aye obebre mi sunsun asentimi ndi ade a metimi a edi peye nsuo eno mpo ndi sa kire so e na meto nsuo ano because ni a woton no po a wokoyi ama me no waye bra bra nso de da kire be ka bra ne ho asem ene de ye woni ma we mu so ma me kire ye di fesunsun ye di fesunsun ye wa honhom bebre wo ho omo pensa no ye den ye wa honhom bi wo ho omo pensa dokodoko nti we ye di fesunsun kese pa sunsun okra wiase nyina ohwe wiase nyina so no ne nsani ono pede ede nsa de oye sika bofo ne ede enope na eno no se uhia de ade poten na wo de particular way efre no wawe enye usika sema ye basa yawe bi haw chese ade a wonim se ekoso nipa da sini abrabo ma enye nyina no wo de nsa we ye de fesunsun enye nsa ye to no na bi enye nipa nsa nti wo kwa se we mi ko spiritual name baby omo ton spiritual name no e na wo benya wo e di fesunsun na se kwan ya mefa so a me de be frɛ no nso no so kra eno nso ye kwan foforo na se ye wo kwan a wo de be frɛ no enye se me ko hu se bi sister wa na makoto be se me de ba be frɛ sunsun na se sunsun bi be bɔ me so tra me steady ye wo time ye de fra ho enti e bia wo so ko frɛ sunsun be na wonim na wo ko frɛ no na empo ni din de se because e bia ya ye wa he ye do so ye frɛ me akos ye frɛ wa bana ye frɛ obi akua ye frɛ enti me si he ya hwan na me frɛ no obi ene obefie me enti nipa na wo frɛ na se wo hu ni din ansa what you frɛ no wo hu ni din a ne kra din wo hu ni din ahom no mo e kra din no mo de ye adwuma enti se wo be frɛ to me bia se wutimi hu ni din na hu ne kra din na wo de frɛ no be frɛ no ne kra da so obeje wo so wow
Mame, me hu aboa bi da ha. Yo mame question na so. O question na so ansa. Ansa na obi beba wo ho se how amane dadwen. Yesi efie bia mensa wo. Me yesofo a me fa me ho nsie. Mi gu nsa pa me yi apaye pa. Yi apaye. There is no single day I mean yi apaye. Ema me nyango because me fie bi mu. Enti yesi sabo bi beka wa efiri wontumam. Sunsum adwuma na meye no nkrofo omo de omo ha omo ma ne eba me nchen. A me na meje omo adeso na meso no. Se wo mu pese wo mu kum, wo pese omo ha me, wo pese omo di me bone. Di se me fie abofo eyi mi ama omo ansa na omo nsa aka me. Because obi de hie ne me. Sa. Enti sa na obi ba me ho a how na eda wo so no. Amane na eda wo so no wadwuma na aye basa de bia mpa na akofom. Upan bi wafom mame wafom papa wafom obi ene wakaseti a wabo odua na bibi. Enti me de snap yi ebe yi apaye ama. So ya me de snap yi enie me bie so anaju de fiom na sa nipa na wo de wo ha na ba no ha na wo de ba he no me di wo nyina me ni wo nyina ye obebi ebegina mo yi apaye no me yi apaye ama me yi apaye ni wi a eno chese me di nidie ama wo mo efie wo firi mo no me di nidie ayede ama wo mo enti afi omo be ma me kwa ma de me yi ama obi ane be yie enye sa de bi no ama ye ma we be yie na mame se mo fa kaza de ma no na mame o kasa oni mi nyina begina ho ye mfa ne se nipa na wa amanone wo amanone a meje wo picture na wo de aye meje wo din wo details ni na me yi ama pepepe enti me de obi kra me de wo kra begina ho ama obi ebia wo ye akua so what I say wo ye akua me pa obi a wo ye akua na anaju de suom no na ma frɛ na me ne na he me yi apaya me ye de me tu ni akua na oni akua kro ne be kɔ yes me na de na gina ho ama nipa no pepepe na ono no boni bia ngoto ne de say anya ono a debi oye temginafo me ma bofo na hu say oye temginafo nti me soma de akɔ se nipa na ne kra eye akua na emom ewo abusuadin e so ne din ni so enti e bia akua so enso ubo ne kra din abusuadin te se bia me sei mabusuadin de ageman no good nti akua ageman me de akola wei anasa me de asemasi akua wei gina kwa ma akua ageman a wono wa ma no ne me bi owo no wonti me ma oni yente sa me cheche mama honhom no ni e ka ne no mo de ko that's right enti enye sa wodi nipa no ko gina anda bi da bi enye ne sa wudin details ni nyina no wo de be ma me enti me de nipa ne gina ma akua ne pe na me eno na ehia enti afa me bo na busuadin no na me wi amaka se me so makwa busua wei ho se to me akura sa busua ne me hia no me frɛ no obeba ufie bo so me frɛ no obeba de enti ama asemasi obobra oso wa kwantum still a onya paper ye ni bibia ye basa be ma ode ne ko embo be ma no waja na ware wakọ ware oba foforo na say obi frɛ me sa efri Israel be ma woni ni free ha obefa ne free Ghana ko ye okoye ne yonko ba akọje ne fininsim be ma ne so unpacking ne niam ambra ena na danfo ba akọ de me number ma no osi mama asofo edi mizika na me so okay meji wo say ne mom kita sika no ma me fa na me fa nya adwuma no me wia meje o ma mi sika no mpo de bi ka ho because my yama na hu say yes to me wo connect nipa bebre ama me ono anka se hu say to me yes e wo na mame mbi sa asem ya ansa me refi adenti na obi oye sunsum nipa bia no oye bibia mawa ohia credit ene ebusuedin eno nti meka secret bi a chew credit enya ade a esese wo obi hu credit because obi hia wa wo credit ena odi benya osisi obese osisi obi hia wa wode wo credit bese osisi nti credit die mesra se mo obia enta emmo credit wo credit so obi bisa say ye fraud say asesa no embo wo credit manipa enye because obi benya wa ode wo credit na benya wo kra nya den die ne ende bobu na adenti na saa edin no na ehia nkofo mo mutumi di yesunsum ne ma da na ye de wo no credit no tumi ye de wo be wiase no obehu no onim enti se opese ebia na wa we wo de wa fa kwan bebre so bonya enti saa da no onya sa okra ni din a bofo a oye adwuma saa da no eye wukwada na ebinada na kwasiada no ofre saa bofo na oje wo kra ni fininsem o de man direct
ene ebusuedin nso ede ne wom ebusuedin no nti na make say Bible say yemfa cars ade ma no ebusue bia ne ye wotumi a on ne control say ebusua no okay enti eno ne ye weapons ebusue bia weapon no etu be say fie bi wo say ayensi ameme hu Kristo na fie we na eyabosonsom sisi ade me kwa sorry enti say omo ye wo boa ensi wo ye de a wo boa wo pa me ne wo beto ntia say wo mo a wo mo say wo mo hu Kristo enu nti omo nko fie yenyi apa ye mo omo edu afe wo mo enko jimpaibo sa nkrofo no mo abrabo na ti sen because wo fie no wo fie nkonwa no wo fie abofo no wo mo eni obi a wo mo ne abofo nyame de wo kra na hye wo mo nsa se wo mo hwe wo kra so ena wo ka che rade se wo nim nyansa chen ne ono bo wo no ai ti se wo sabi wo ye adwuma na wa ye busy na wakofa made se wo mehwe wo mama na wo ba ne ka che wo oba tan ne se mama ne se o mama made we nya aduane ma no ana made ne ye aduane wondi akwa se wa me ese kom ne bede wa che kom bede ntu be ye adwuma na sika na hye wo be ko baby ye be favor obi a wo kwa de ye favor promise and feel be hye watade because wo fie nkonwa no wagya na si wa mekom de nti wo nso o ma sika nyina wo botomu da etom na yi etom na bi etom na hye de bia problem upon problem na beto because wo fa ni die ma wo fie nkonwa senti ni ye bre mame aka ne ma kakra o table ne so ene ye nhye yo besin wa ha say besin ye di besin eyi musuo ansa na wo beba me o mi ye apa ye ma wo wie na mesre na nanom no mu bie kwa mu wie a afa no meka ye bia wakwa yi nyinsan atu egu musuo aba ho nti ade bi no o ye be ye ebia wo ni obi akokon wadome nipa no so adome ebia o ye nipa ne kra ye densene wo me di besin ebe yi wo musuo so ati ase enti ade bia da aye bad luck ewo ho ema bibia nkoso no me di we ebe yi wo de be yi wo musuo nyina de be prapra mo nyina wo de coins be kan na de akoto ball aso ansa na maye de meyama nti na esa besin egu kromu no na ade ye no no yi musuo enti unam kwantanan na ko hu besin ko hu sika ko hu kosuo a eyobi musuo no abeyi agu ho enu ti de bia me ka kire asori man se wonam no hu sika emfa hu coins a emfa ko coins ye di yi musuo nke anya ohwe enu ti na yeso obi ni mo bi kire nti na se enne na mafa ye ba no ye hwehwe nimdie wo hwe nimdie na wo be hu so ko tu ska wo fo mani kwan sa wo fa bi wonam akoto coins na wafa wo fa de hide obi hu musuo no waje enti na enne mpre wo bebre ba aye wiase ma no wonam obi ahya atade e wo fe wo so akoto ahye ebi ameka wonim tumi ekura nipa no wonim atade kro no bebi odi free na won so se eno ana mepe enti won so be kwa akoto atade ni bi ahye ene atade bebre wo krom nyina won mo kwa wo koto hye promise and fail disappointment disgrace just our rejaye niam basa enenam nti de bia me ka che masafo se wo to atade na boso mpa yeshira so ansa na waide wa hye me wa haban wo de woni mu mpa yebon po ate haban ni bi fa to nsum fa peti atade ne so hye tumi na ewum na beko sa keke that's all se tumi no nyame tumi ne se eno anu ni aha ma no mame chese niam na me hu ha na dos me ni so kra time me pese nka ye yanko powder ne so because menti ase sofo na use powder me da ase me maka jo se me sunsum sofo na wo de odifo yo me bisa e ya wo powder me ya na anwumre sei no me koda na wo tutu bi agu me ho na ya wo tutu gu me de me tutu ama me ho ya me fom ho ya fom se fan nso si me so sa ese okay bibia de ukunu ba ho na why ni hwe nti adenti na me de me sunsum sofo me de wei na me de fresunsum ma me de also me mfinya me ene na me fa fresunsum o on fa fresunsum na yes sunsum o de wonye sunsum woda wo kran be bia ya akona nte na ya wu woda wo som dae me so dae nti me ka se wo be ya obeje edi ko fo bebre kan ba nti me shada nti ase nti hun say lack of knowledge wo beda no wasum dae se wo na mabrochi se wo ti se bayifo nkwa na otimi tukwa ba me ntina play mu nso da wo ntina play mu de nti e de na wo som dae se wo na mabrochi etu ye bayifo ye hia disua e Christopher ye hia disua we ye di fresunsum onipa da se ni wudi nkunima we
ye di gu so e chese wa ye de wadi nkunim enti se wo amane mu wo haw mu wo bibi mu na se enye ye na wo ya wo ko an na ye wi a boyi mesaya awie ne nipa no meyi na wo beba no me ye toma no me ma ne kra aduane di me ma ne kra aduane di we ye di we gu no so chese wadi nkunim ko efunu bi ani wa ya bɔ ne powder da na wo hu efunu ya bɔ ne powder there be pons ya ade na ye mmɔ ne powder na ye bɔ ne pons oni nkunim ye na wo ti asefo de wadi nkunim ma me asem aka de mu odu ya wo ti asefo no wo de wadi nkunim ti ye de powder ye bɔ powder ye de powder free sunsum eti obi ba me ya asori na sabe me hu se da bi ne me hu na nya me ti me de powder gu nipa no so ese se ye bɔ adane bi ono de abrabo na wo bɔ no ne de esum nko na akata ne so me de we begu so eno che se esum ne be firi ho na han abeto so nti powder ne dwumedi a edi no we yes this flower no so ye de fresh sunsum sa okay hey who say yo we ye chameleon nipa da se ni chameleon awa we metimi dia yesi kedurama metimi dia abo we asesa wo hyebre ade bia enko ye wo obrabo bia metimi di we me de be seminar ma me yes spiritual soap ma na we di dware na wo di 3 months na wa brabo ansesa mama wo ba fa ja to asori de mo hye no eye aboya ta ya ye friend chameleon ya na me ka che wo wo di yes seminar ma me dware a me say me ma me 3 months less than 3 months so wa brabo na ansesa me say fa ja be to asori de ma me enso me nhwe o me na me ka kire wo enso me nhwe na me ye bi na 3 months enye no nko me se me di wei ebe ya seminar ma ene hahaman se wonim se aboa we odane oyadane odu baby a wa sha ade yellow ena me ka no me se etiefo nyina omo pa wo challenge na wo de bra se mama wo de me pe wo spiritual so me kan ya beto challenge no ansa mahwefo aba because me nti ase bra ma 3 months empire bo amaje egu mapampam sister me de no me se me need time pam de be bo empire ma 3 months udi we be ene niema bi me share drama we dware ama wo hu se we dware aduro spiritual marriage na e ha wo no de bia wo beda na obi ni wa beda se ade papa bi ba wa akwa mu asada no besom da na obi ni wa beda no beda wo fe nipa na osi o manya anye no me share drama na me de we yato mu abrabo no e beda ne we ye fe na adane adane enti ye de we yetimi de share aduro ma e di dware 7 days 21 days wo boa hwan beyi hwan oni tumi ye de be ye seminar ama wo de dware ukokrom na de wo se ye nto ade wo nkwa de beto that's right me kwa kosa makola nwia mesa yi market akese so anwia se de nipa na ase anwia edoso no sa na edom no be buegu so unya nsampo na de agiska sister bibi wo wiase enye mpa enye fasting na se aboa me yam kura ye twakuro fasting no do juma oye no we ye ve na de nkruma de nkruma sa edro we se obi ewusisie ya metimi de nyane no adede nkruma aban no me de bi ye obi nwa adwuma na nse ya nipa no wo awie no mde ne baaye e wo se de wo beti no wo te ne wo se de wo besum e wo ne wo bekan gu so ansa na wakote enye se wo bekwa akote keke wo kote keke enye adwuma e wo asem a wo beka ye wo ne hinte din a wo bebo gu so wo bogu so petumi no wonim se wonim no afi obeben ho ahwefo ni etie wi a enko into details omumra na into details no fama omama me wo de nifa ni wu sisie yi a wo kote 7 fa nipa no me se wan sorry a ne nyame tumi ni ho oh ma me ke pese wo di si o e no wa kan akere ye wo di akere ye secret din wo ho a wo bebo secret din e no de menka minti menka mpo e secret thank you en na me didi we ye friend tami ewu ayu matidin daba mi hu bi da eni ye friend tami ewu utami a wo bewu we wo wa broche metime dia sell mema obi bia ye basa we ya metime dia siesie wa brabo we metime dia ya de obi bia do betan obi a obewu obekọ obi kan wasamando we metime dia ya de ama me de bedan kan ma we metime dia ma wa wawe asotwan we metime dia ya de obenya de
won say o me fie obebre che se ne ho adwuma de bebre wei e wo se de ye dua wo fie se de won say egu fie obebre enye eduro keke me wo kura ni bone wontimi wura me fie enu wura fie on so a wo be ye na ntimi operate je se we operate because the moment I wo be wura mu no na o mo age ahoden no nti tami wo na adwuma edoso me posa wo nsuo mu de be dware na adwuma doso pa wei minim se de e fe ne sen chief of friend ba igbe for friend no togbita yi okay we your friend togbita yi tu waduro ye tu waduro na wo de wa ya enko ye de we chini prayer camp empire be ne amoye we sorry anaju de suoma homache e hinta din wo wa ye bo bo se din na no watete wotete a de beto ade fitem achechire eni wo bi ehu wo ba posa wo nsuom posa be bucket ba ko fanchi ni gum na ntiri anopa na ansa na be bosses na dware bi ebebo anopa 9 dware bi ebebo 12 dware bi ebebo 3 dware bi a day na say wo dware adro we 7 times uwi ayare na be di afi bi ebeko ekọ back to sender we ye the friend edom ya the freedom the friend edom se efe adwuma sem se efe adwuma sem wo pese nipa edo nipa pe wasem se adwuma wo ye nipa ho adwuma enti e bia wa bai onum ka sample e bia nipa ate a ebon we wo kwa wo de fa we tibi fatu onum fa esichire ebo de ne fatu so na we de wo beke bia kwa asasem kra obefa na nyanza asem ene ma me kwa beti bia mmako ensuro ye de gi awawe enso ene me de kwaje ma wale bia ka che ukunu obeya ma me wale yo ye friend kakari adwe me nware ene ye beka ho asem me de be ma na ya wo de akọ fredwa aha ye kwan ho ye nkọ foforo so ye wi a me hu chambers me mbeza marefo bete me nsem against for doso ha aminye nsuo ni yie ma wo fan kwaje ma ware ye ntem we ye friend no awo ba gu echi awo ba to echi ni din ni dos obia ne se de wo friend no akola ntoburo egu no just why ya enko wo de kopen bebre hohoro ho fine fagu tuom fa peteshi bi egu so fa pepper egu so na akola nenu acha 3 days wato no acha 3 days we na adwuma oye ne edos oye adwuma more than 100 wow kidney yeah stones banketing ya kamecho e ma wo kidney stones nyina eye etimi eno a ye de etuduro metimi di ahaban we ayama so bi tu waduru a embo nra nipadua ni mu sa obe prepare ni say etu oboba ni nyina ebe pre ono so ne miracle oye no ahaban no ni nyina ye nyame tumi ma me chese ana wo hoboso bia wabo ahaban da nti ye so ko fa ma ye say ya bonsam ye lack of knowledge ma me ye di way face sunsun we ye dey ade sa de we alligator pepper a friend say pepper you dey be efomrisa alligator pepper efomrisa alligator pepper efomrisa wo de opesa wo fresh sunsun ma wo de 7 beto wonu de opesa wo kan bia fresh sunsun no eye passion na be kwa basisi ma me hu we bi wa ha me hu preme se me hu ne ntem wo de ye bedu wo twen tesa me hu preme me ba minim se de twifo efre no ahaban we sa akoma for obi de den akoma fa no na oma ye de omba bia na ntia wo de kote posagu nsom sisi efe gu ne so sisi ebete akom no bete sisi we ye menkenso wa bra bo no wo enye yi abe ewura ni bi wa bra bo no apem hwe adepa bi eni wo ekoso e wa bra bo wo ye hwe enye yi wo so duema na aduane tu wo so ahomama na ate wo de we ko ye ba akoma ko 7 kwa no potututu ko hin asem nyina kire no ka cha ne se rade bo no se won fa nipa adeso nti wo ba besre ne tumi yi ba ko te ba ko 7 wo ti 7 na fa tu nsuom pensu a etene ne fa tum anopa bia wo so re nka se obi a ho fanchi ne gum sebi ne fa ko dwa wo dwa na wo ka wo hin asem me say a cha 21 days sense ncheni ensia ne nyame ni tumi enema wo wi ase nyame tumi wo egusu ye adwuma bancha haban ebia wo be hu se ahefo empanyifo omo wo bedwam obetimi atena fiti anopa kosi ana jo nsore se okodwo nso da bancha haban
Timiensa fatu wayase bo fatu wayase Johnson ne woda jise we yi eye banche haban e bancha haban akola water Johnson gu kete so wo de okoda afa miensa to ne plant mo onyu so da jise ade ache jise we ye fi no bancha haban woni obi e wo court case din ye be lock we e wasem a wo be ka ni nyina ne wo de ne koye ne wasem a wo be ka wasem a ye ka e wodin a wo be bo e bia ni problem a wo de kwa koye be haban ba ko pe ba ni din do so we meti miensa ma o mema wa bo nipa ni din wo bete miensa na wa bo nipa ni din agusu nipa na one ne wasem no wa bo ni din agusu na de ato so ni ase na wada so ade achi a fa wo se bonkum e fa to o front pocket anase wo nifa bonkum pocket no na fa ko court dan ni mu judge na oba betina asem no so ne bedu anu wagimi nipa na one ne wo problem no edu anu ebisa na asem na ne re be fi untime nka mo court case no over to you mame yo yenko we na padlock no mi hu so da o mentina ase yo padlock ya me pa yetimi de lock adwuma yetimi de gia wawe emma ya na emma na especially me your band me come emma come on mame come on wo your ba wo ne be ma bre ene wa ne nsa so na chi also obe o kire o ne level say nye ne size no nye ne class no mesi ye di fa me number no frame me ye be chim no ne de na hyetom wo hu se nyame yo do me de be ma wo bu oba kwase ya de machi wa de nti me de wo yo ba ana wo ye be ma na wo bu oba kwase ya na ye de wo be ma so ya de me so mu de na edue mechi mu ama wo e be ka wo supporter padlock no me de ye de be lock him mami we a normal padlock na spiritual padlock spiritual say love me alone and do as I say enu bi na me hwehwe no only love me alone and do as I say. Yes. Into a commanding padlock. Won't say a trust was a remote control. It's a man who control in life. This may say that obey that, Mrs. Sorry, I'll be sorry. Missy did the obey, did me say young call Obeko. The America on our obey. And a member who a Marquasiano, and yet Ube drew me in China, me so much. I am a no baby, Quassier. Fanebra. And come, mamma, and keep him. And keep him, mamma, it's in my own mamma. Yeah, who can you? Me the green way, yeah, the green way for Isika. Okay. E wa kwancha me ya ma de bia obeso. Okay. Acha 3 months. So was several answers na nyame ni tumi. Ken the green way. Usika asem ye basa. Wadwuma asem se wo bibia promise and feel disappointment na edi wunya. We e wodin aye de frɛ wo bɔfo kra wo kra sa green. A ono masika no. Nti sa bɔfo no ye invoke no ma ni ye frɛ no ma na anajo 12 wo be sɔre wade a wo be ye asa na wo be so sakene na wo chante wo ka wo hia asem nyina me say less than 3 months so wo hyɛbrɛ na ansesan ne nyame tumi ni ho eni ho any green no red na ye for love me de chichira ware me de chichira adofo me de bisa favor nti ye love ye favor nti red ne dwuma oye no we your kofo ebia woni obi etwe manso obi ni wo ko de denten obi ni wo pri wo ajapade bi obi ni wo di esie minim ne emeye me de be ma o me hira so ama wo de akọ wo be so wo be hu ni ebesi me de aha me abofo mi kra no me yakofo wo yi a wo be yiwe fi osi yiwe fi ho ene ye blue candle ene ye blue no na black candle bi black ne de em se wa eza wo ti ase ye didi bone me so black si wusu a ene ne due na ne judgment day na nkasa na eba ene me si due Jesus Christ na nkasa time ye wo na obonefo no pe no ekunu no okase enfa ne de enfa ne nwane it is near wo person wo kun near wo person wo sell wo no se yamfa no se wa anyi ono amfiri ho no obedi ka eku afiri achachefo asase so we na obi ti o se wo so fa wukum obi ti na ho na ne oye no obekun na onu mu aye ya ne se wo ne wo yere abobra na mo asifie wi na wabusuafo kun ato atwene ye kun wi ani asapam oba na afifie ni mu na wo ma aye mobo nti wo de tena ho ne ka se bibi ni wi ase na o hwa de bibi wo wi ase pastor ye da ase na me shirawo amen bibi wo wi ase pa wa ma ye ho adwiri mama Dora o se asase so bibi wa ha
bibi ewo wiase enti no entena ho emma ade no ensei ansa wakasa mi hu yanka emma obi endadaawo se we mu de omo ye okotfo we de onfiri nyame ana we ena efiri nyame ena maame aka ni nyina no o si we nyina ye nyame abode ye nyame ena de sa nyansa eni nimdie we nyina e de adom no ewiye mre ya ode eboa yen nti no baby e de maame adu ne de ye ni besi ha no mo na da foforo yasa ne maame atwetwe nkomo nti ye be maame de ne number atudwa na chi kwan atudwa na o hwehwe no nso a na chi nya yira kwan kra maame awu ba akope yes dear yes ro fa we kira kwan eno number atudwa e maye me da ase me pa jo hwehwe me obehu me wo nsamam okombe yi nsamam okombe yi wo de wo froka obabia wo free babia froka se wo konsamam wo besi won nsamam mobile wo si won nsamam mobile a wo si wo kon okombe yi nti won be che okombe yi station wo du okombe yi station aka se wo kon ma do rawo taxi drivers de wo beba taxi for no mo de wo beba ana se wo be frɛ ɛwɔ kasafidie yi so 0243 724425 0243 724425 ana 0244 079 312 0244 079 312 media de frɛ me Dr. Bishop Dora Ibrahim Budoza 1 Zawan mame nyame nhyirawo inshallah so wenya ye ho bre nso me da mo ase enye obi a ne nya sa bre no me da ase ye da ase pa yo etiefo mame akasa edin no na wabɔ no ɔde ne number atudwa ɔde ne kira kwan atudwa ɔse edin no eye Budoza 1 nanim ene nachi obi eni ho biem enye konfo tumi eye nyame etumi adom ne bi eno no said the die no like your page no share page no tell a friend to tell a friend David TV GH opesa osoya asen a your numbers egu screen so pk na friend ye no bedi nkita ho se bibi jawo comment egu comment page on mo na ye ne wo ebekasa ye be reply wo comment bi a ode ebeba omo enye omo a omo dada nipa ye de omo mu nim sunsun mu nimdie ede ebeche yen omo ene ede omo ba afidie yi so enti no frema ame the numbers ene gu screen so no na o problem no o de ba on sign emfa enko wo fie bio David TV GH we never disappoint.